बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिर-उज़्ज़मा अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाहुम्मा सल्ली। मैं अपने तमाम देखने वाले, चाहने वाले और ख़ुसूसी तौर पर ज़िला शेखुपुरा से तल्लुक़ रखने वाले जितने भी अहले शौक़ हैं उनकी खिदमत में शेखुपुरा उस्ताद सनी जट जापान वाले छत आसफ बनाना वहाँ से बराह रास्त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि 2021 का जो सीज़न है टूर्नामेंटों का, उसका अख्तिताम हो चुका है। उसकी 5 उड़ानें मुकम्मल हो चुकी हैं और आज मैं उस्ताद सनी जट के साथ मौजूद हूँ। ये आज चेतर की 6ठी उड़ान उड़ा रहे हैं कबूतरों की। तो आइए सनी भाई से पूछते हैं कि टूर्नामेंट तो मुकम्मल हो चुके हैं, आज 6ठी उड़ान इनके आमने सामने के मुकाबले हैं, उस हवाले से आज ये 6ठी उड़ान उड़ाई जा रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सारे दोस्तां भरावां नूं मेरे उधर बारिश हो रही। अच्छा, तो हुण उड़ाने ते हैं ना, उन्होंने पुछया अगे देख लो उड़ान ना जी। हाँ जी, नहीं अगे मैं पुछया उन्होंने। ते लाला जी साढ़े मुकाबले जिहड़े ने ना 5 उड़ानां नाल जिहड़ियां सन वो मुकम्मल हो चुकियां ने ते 7 बाजियां जिहड़ियां सन साडियां 3 घरां नाल सन। एक खलीफा नवीद साहब नाल ते एक उस्ताद अमीर मुख्तियार खान साहब नाल ते एक उस्ताद काशिफ अल वहाब फर्नीचर वाले उन्हां दे नाल। ते खलीफा नवीद साहब को असी बाजी जित गए हैं। उस तो बाद अमीर मुख्तियार खान साहब नाल साडी बाजी जारी है ते काशिफ अल वहाब फर्नीचर वाले नाल साडी बाजी अजे जारी है। अच्छा जी, उड़ान उड़ेगी। तो दोस्तों, मोरे लगनी है, हीरा आपको मोरे लगाता है इंशाल्लाह, बाकी बातें बाद में होगी। चलो जी, दूसरे कबूतर नूं मोहर लग चुकी है जी। तुसीं इंज हो जाओ थोड़ा जिहा। पहली मोह उरले पासे देखो 204 नंबर ए देखो। ठीक तिन्ना बच्चों नूं मोहरां लग चुकियां ने जी। दूसरी कड़ी है 12 नंबर। ठीक है, चौथे बच्चे नूं मोहर लग चुकी है जी। कितने दा? 4 बैठे सन ना। कितने पर दा? दोबारा फिर ए 7 पर दा। अच्छा, ए उदन आवर टाइम बैठा सी बच्चा, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ। अच्छा, 9 ਤੇ ਬੈਠਾ।
ਇਹਨੇ ਬੱਚਾ 2 ਪਾਲ ਦਾ ਇਹ ਨया ਦਾ ਬੰਦੇ 8 ਨੰਬਰ ਇਹ ਨया ਪਿਆਰੇ ਆ ਤੇ 7 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ ਲਓ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਓ ਖਲੋ ਜਾ 10 ਮਿੰਟ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲਾ ਜਾ 2 ਲੱਗੀ ਅਵਲ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਇਹਨੇ 2 ਬੱਚੇ 7 ਪਾਸ ਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਇੱਕ 252 ਨੰਬਰ ਇੱਕ 204 ਨੰਬਰ ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਧਰੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉੜਦੇ ਪਏ ਨੇ। 3 ਨਵੇਂ ਡਾਲਨੇ ਸਨ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਬੈਠਾ ਉਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 2 ਨਵੇਂ ਡਾਲਤੇ ਨੇ। ਕੋ ਆਪਣਾ ਕੋਨੇ ਚ ਇੱਕ ਆ ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ? 8 ਮਿੰਟ 1 ਮਿੰਟ ਇੱਥੋਂ ਉੱਤੋਂ ਕਰਨੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਾਈਡ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਲਾਲਾ ਜੀ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਲੀ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ। अदर आ जाओ जी। तो ये दोस्तों आप देखते हैं कि आप तो फिर ना अपने कबूतरों को आज छठी उड़ान के लिए उड़ा रहे हैं। वाह बड़ी तेज है जी। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਉਹ ਕਰਾਂ ਵਾਲੀ ਚੰਗੀ ਪਿੰਡੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਲੀ ਗਿਆ। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि मौसम की सूरत हाल आवाज़ सुबह से तेज़ है। कबूतर उड़े हैं, ये कबूतरों के उड़ने से आपको महसूस हो रहा होगा कि आवाज़ कितनी तेज़ है। इसके साथ साथ दोस्तों इस छत ने आलिया पंजाब के कपों में भी पार्टिसिपेट किया। और चौथी उड़ान आपने देखा कि उस दिन भी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। उसमें उस दिन कोई फैसला साजी के जो मराइल थे कपों की कमेटियों के, उन्होंने कुछ यू टर्न लिए। पहले उन्होंने एक फ़ैसला किया, बाद में उन्होंने दूसरा फ़ैसला किया। नहीं आओ, जो भी फ़ैसला था वो तमाम खिलाड़ियों के लिए एक ही फ़ैसला था। तो उस दिन इस छत के चौथी उड़ान में 4 कबूतर जो थे जो हट के आके हवा की वजह से बैठे थे, तो वो काट दिए गए थे। एनी आओ, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ गेम। बार इतना ये ज़रूर कहूँगा जितनी भी ये इंतज़ामिया होती है कपों की, कि वो शुरू से ही ऐसा क्राइटेरिया तय कर लिया करें, क्योंकि मौसम तो ख़राब होते हैं। आज भी आप देख लें
कि हवा कबूतरों के उड़ने से आपको पता चल रहा होगा कि हवा जो है वो तेज़ है, तो बेहतर ये होता है टूर्नामेंट को या इनके आमने सामने के ज़्यादा जो मुकाबले होते हैं टूर्नामेंटों के दरमियान, उनको प्योरीफाई करने के लिए, उनको फाइन करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप पहले ये कवायद व ज़वाबत जो है उसको तय कर लिया करें ताकि उस टूर्नामेंट में बदमज़गी ना पैदा हो। आइए दोस्तों को मुनसफ से चंद बातें करते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों अब आज इस छत पर जो मुनसफ़ी के फ़राइज़ हैं, अलवाब फर्नीचर मंडी बाउद्दीन से, मंडी बाउद्दीन का एक बड़ा अच्छा शौक, वहाँ से ही आए मुनसफ़, इनके भी कोई आमने सामने के मुकाबले हैं। तो क्या फॉर्मेट जा रहा है सनी भाई काशिफ भाई के साथ? काशिफ भाई के साथ 4 हिटें जीत गए हम। 4 हिटें हम जीत गए हैं और 3 एवरेज वो जीत गए। 1 एवरेज उन्होंने पकड़नी है और 2 एवरेज हमने पकड़नी। तो दोस्तों अब ये फॉर्मेट का आपने देखा कि काशिफ भाई और इसी तरह उस्ताद सनी के दरमियान जो ये मुकाबला जारी है, उसमें इन्होंने आखिरी कबूतर का जो मुकाबला है वो 4-0 से अपने नाम किया है और इसी तरह 4-1 से अपने नाम किया है। इसी तरह एवरेज का जो मुकाबला है वो 3 पॉइंट जो हैं वो अलवाब फर्नीचर काशिफ बिलाल भाई ने जीते हैं और 2 फॉर्मेट जो हैं इन्होंने जीते हैं। तो आइए दोस्तों आज देखते हैं कि मौसम हीरा अगर आपको दिखाए तो अबरा रूद भी है, हवा भी तेज चल रही है, बदल बने ने जी। किधर गए? ये अगर आपको हीरा दिखाए तो आप देखें कि छत से हट के जाके कबूतर जो हैं वो उड़ रहे हैं। ये 2 कबूतर ऊपर हैं और 5 कबूतर जो हैं वो इकट्ठे झुंड की सूरत में आपको नज़र आ रहे हैं। अभी वो छत की तरफ आ रहे हैं। वैसे भी ओवरऑल जो है आज सारा दिन मौसम जो है वो अबरारूर रहेगा। तो ये दोस्तों आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे कि हवा ऊपर कितनी तेज़ है और मौसम भी जो है, अगर ये 2 कबूतर जो हैं ये छत के ऊपर उड़ रहे हैं। तो मंडी बाउद्दीन से अगर कोई दोस्त देखते हैं तो कमेंट करें वहाँ की मौसम की क्या सूरत हाल है। इस तरह पिपला से भी आज उस्ताद अमीर मुख्तियार खान आप पिपला, उनके साथ भी उस्ताद सनी का एक आमने सामने का मुकाबला है और ये फॉर्मेट अभी जारी है। ये 7 उड़ानें उड़नी है। तो सनी भाई अमीर मुख्तियार खान भाई के साथ कैसा सिलसिला है? क्या उनके साथ हमने जो एवरेज है वो 4 कर ली हुई हैं, 4 पॉइंट ले लिए हुए हैं और हिटें जो सी हैं वो 3-2 मतलब 3 हमारी हैं, 2 उनकी हिटें। एवरेज क्लियर कर गए हैं और जो मजमुआ है वो हम 58 घंटे से लीड कर रहे हैं। मतलब जो एवरेज की जो मजमुआ तो एवरेज में आप दोस्तों देख रहे हैं कि उस्ताद सनी जट जापान वाले की ये छत जो कि उनके शागिर्द खास आसिफ बिनाना, वो अक्सर कैमरे की स्क्रीन पे नहीं है। इधर आया आसिफ की हाल है जी, शुक्र अल्लाह कि कैसी तैयारी है बच्चों की? जी माशाल्लाह तैयारी बहुत अच्छी है। ਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ? ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਬੱਚੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਨਸਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪਹਿਲੇ 2 ਤੁਹਾਡੇ ਛੱਡੇ ਤੇ ਬਾਕੀ 4 ਕੱਟੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਕੱਟਣ ਦੀ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਉੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ,
ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਟਣੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਜੀ ਜੀ ਲਾਈਵ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੈਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸਤਾਦਰਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੇਜੋਗੇ ਨਾ, ਜੋ ਆ ਕੇ ਭੇਜੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਸਤਾਦਰੀ ਕੋਲ ਨੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਮੁਨਸਫ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਨੇ लेकिन पीछे गल करन, पीछे तो मुराद के खलीफा नवीद ना गल करन। तो दोस्तों अक्सर आप देखते हैं कि मैंने कल भी खैर कोई बातें छातें हुई, यानी आओ कोई मसला नहीं है, मेरा किरदार मेरा अमल आप लोगों के सामने है। मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि मुनसफ का जो हक है वो ये है कि जिस वक्त वो अपने खाना मालिक के घर से निकले तो उसके लिए दोनों घर जो हैं वो बराबर होने चाहिए। ये आप नुमाइंदगी की सूरत में आप देख लें कि यहाँ से आपको किस तरह की वजाहत मिल रही है। ये यहाँ लोग अपनी छत से ये बता रहे हैं कि मुनसफ ने कहा कि कबूतर उड़ के आए हैं, मगर पीछे से मुझे ये हुक्म है कि नहीं आपने कबूतर काटने हैं। तो ये कोई शौक मैं समझता हूँ ये कोई स्पोर्ट्समैन लल्ला जी ये शिप का ये प्रूफ हमारे पास 6 बजे कबूतर उड़ाए हैं, देखें 7:20 पे काट दिए हैं। मुझे ये बताएं कि सुबह 6 बजे उठते हैं 7:20 पे को काटता है? उसने 7:20 पे कह दिया कि ये आपके 2 कबूतर कट गए हैं। ऊपर उड़ रहे थे। ये देखें 7:20 सुबह का AM लिखा हुआ साथ, ये मुनसफ की राइटिंग है। ये जो 2 कबूतर उसने ये जो बच्चे सुबह 7:20 पे काटे हैं, ये ही परसों 2 बैठे हैं, एक जो 7:49 पे बैठा है, एक 7:58 पे बैठा है। 7:58 पे बैठा जी यही बच्चे उस दिन भी बैठ रहे हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि खेल की जो तबाह या जो रूह होती है, जब तक आप एक दूसरे के साथ सही तरह उस खेल के हवाले से उन कवायद और ज़वाबित के हवाले से आप एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करते तो बदमज़गियाँ पैदा होती हैं। इसीलिए अक्सर मैं कहता हूँ कि मुनसफ का जो मनसब है वो नुमाइंदगी का नहीं होना चाहिए, वो मुनसफ का होना चाहिए। तो इस पे भी काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आइए काशिफ भाई की छत से आए मुनसफ, उनसे कुछ हाल हवाल लेते हैं। की हाल ने ठीक हो खैरियत है? फिर रात में पहुँच गए सौ कोई आ थानू इत्थे कोई मसला मसाइल कोई मसला मसाइल नहीं है। ते कितने कबूतर उड़ाए ने? 7 उड़ाए। ਉਹ ਤਾਂ ਜੰਗਲੀ ਸਨ। जंगली सी। ਤੁਸੀਂ कितने कबूतर को मोहरा लाई है बेटा जी? जी 7 कबूतर को मोहरा लगाई है। मौसम की क्या सूरत आ रही है यार? सुबह खराब ही है। मौसम खराब है। आया बादल तो छत कितने बजे खुलनी है? ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਜੀ। 12 बजे। 12 बजे। जी 12 बजे। आखिरी टाइम क्या है कबूतरों के बैठने का? ਸ਼ਾਮ को शाम को 8 बजे। 8 बजे। तो और अगर आप आपने को कमेटी ने या खाना मालिक ने आपको जिस तरह की ये अब मौसम है और ज़्यादा ख़राब हो जाता है मौसम, कबूतर तो उड़ रहे हैं आपके सामने उड़ रहे हैं, तो क्या कमेटी की या खाना मालिक की क्या उन्होंने कुछ बता के भेजा है कि उस वक्त हमसे रब्ता करना या सिलसिला कोई ऐसी बात है? उन्होंने बोला रब्ता करना मौसम अगर ज़्यादा ख़राब होता है जी बोला उन्होंने रब्ता करना। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि मैं समझता हूँ कि मैंने कल भी ये बात की कि आप अगर इस खेल को अगर आप देखें तो मैं समझता हूँ ये एक मौसम के हवाले से हो सकता है, माइट भी आज कुछ अजला में मौसम ठीक भी हो, मगर यहाँ की जो सूरत हाल है सुबह से आपने देखा कबूतर जिस वक्त उड़े और लाला जी तो आवाज़ तेज़ थी। सनी भाई कपों की क्या सूरत हाल रही है? कपों की लाला जी जिस दिन 4 बच्चे हमारे गेम से निकले हैं उसके बाद हम किसी कप में मतलब बाहर नहीं हुए। सारे जितने पंजाब के टूर्नामेंट हैं और हमारे ज़िला शेखुपुरा के ननकाना के सारों में हम फिर भी नंबरों में हैं, 4 बच्चे कटवा के भी। यानी अब आपने दिल बर्दाश्त नहीं होना, आपके कबूतरों ने आपको उड़ के दिखाया है, बिल्कुल आप उनसे मुतमईन है अपने और अगले दिन फिर मतलब माशाल्लाह वो देखें किस तरह बैठे हैं। वही जो बच्चे काटे गए हैं वो बच्चे शाम को सारे बच्चे 6 बजे के बाद बैठे हैं, कोई 7 बजे के बाद बैठे हैं। एक बच्चा ओवर टाइम बैठा है उनमें से, और कुदरती वो इधर ही थे, हमारे दोस्त हैं और शेखुपुरा पिजन स्पोर्ट्स वाले, वो इधर ही बैठा हुआ था लड़का। उसकी मलक कदीम नहीं, वो मलक काका वो इधर बैठा हुआ था। तो वो बच्चा बैठे हुए हैं, मैं उससे कह रहा हूँ, मैंने कहा बच्चा मेरा वो बैठ रहे हैं, मतलब वो ये अगर 2 बैठ गए हैं ना वो नहीं रह सकता। तो वो ये आधा पौना घंटा गुजरा, वो बच्चा आध घर से नजर आ गया और फिर बड़े तसल्ली से उसने वीडियो बनाई है, फिर सारी मैंने स्कैम पे चेक करवाई हैं।
اور ساری تسلی جب بیٹھا ہے اتارا ہے اس کو پکڑ کے تسلی سے ساری اسٹیمپیں دکھائیں گے. تو باقی یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ ساروں کے سامنے ہے. تو کیا کہنا چاہیں گے یار آپ اس حوالے سے؟ آپ ایک ینگ سپورٹس مین ہیں، میں گزشتہ 3 4 5 سالوں سے آپ کو دیکھ بھی رہا ہوں کہ آپ اپنی تفریح کے لیے، اپنی تسکین کے لیے یہ شوق لالا کرتے جی ہیں. اصل میں اس دن جو موسم خراب ہوا ہے اس دن ریلیف دینا چاہیے تھا جانوروں کو. یہ چھوٹا سا پرندہ ہے، نظر آنے سے بند ہو جاتے ہیں. یہ دیکھیں یہ سامنے آ رہے ہیں. پھر واپس آ رہے ہیں. کتنی یہ دوستو ہیرا اگر آپ کو زوم کر کے دکھائے تو یہ آپ دیکھیں کہ بیبی پجن جو ہیں وہ ہوا کے ساتھ لڑتے ہوئے بڑے کافی دور چلے گئے تھے. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ ایسے موسم میں منصف کو مکمل جو ہے جو آپ کے قواعد و ضوابط ہیں، میں سمجھتا ہوں، میں صبح بھی یہ بات کی کہ یہ کرائٹیریا طے ہو جانے چاہیے پہلے، نہ کہ بعد میں. میرا مطلب ہے ایک فیصلہ کیا جائے پھر دوسرا فیصلہ کیا جائے. حالانکہ فیصلہ جو بھی ہوتا ہے وہ تمام کھلاڑیوں کے لیے ایک ہوتا ہے، مگر بعض دوستوں کو اس میں زیادہ نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا یہ چھت، میں سمجھتا ہوں 4 کبوتر کٹ کے بھی ٹورنامنٹوں میں وہ وکٹری سٹینڈ پہ ہیں. اور ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہوا جو ہے سارے کٹھے ہو گئے. یہ 7 کے 7 بچے جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے ہیں اور کافی دور یہ اس پٹھے والی چھت سے تو آپ دوستوں نے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، اس کو لائک بھی کریں. اس کے ساتھ ساتھ دوستوں میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں آپ کے اس کھیل میں جو کہ حل طلب بھی ہیں، توجہ طلب بھی ہیں، اور ان پہ غور کرنا چاہیے قابلین کو کہ یہ جو مسائل سامنے آ رہے ہیں خصوصی طور پہ ٹورنامنٹوں کے حوالے سے، آمنے سامنے کے مقابلوں کے حوالے سے، تو یہ طے شدہ جو شرائط ہیں یا قواعد و ضوابط ہیں اگر یہ پہلے طے کر لیے جائیں، کیونکہ موسم تو ہر موسم ملتا ہے. میں بھی گزشتہ تقریباً 15-16 سالوں سے آپ کے اس شعبہ کو مضمون کی حیثیت سے دیکھ رہا ہوں. ہر سیزن میں آپ دیکھیں چیتر، بیساکھ، جیٹھ، اسوج، ہاڑ، تمام موسموں میں ایک آدھ پھڑک ایسی ہوتی ہے کہ جس میں موسم لازمی خراب ہوتا ہے. اور بسا اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے، آپ جنرلی دیکھ لیں پنجاب کے کپوں میں کہ ایک کسی ضلع میں موسم بہت زیادہ خراب ہو گیا اور گجرانوالہ کا موسم خراب نہیں ہوا، تو اس میں بینیفٹ جاتا ہے ان لوگوں کو. اسی لیے ہم کہتے ہیں دوستو کہ یہ علاقائی شوق ہے، اس کو اپنے ضلع کی حد تک محدود رہنا چاہیے. اور سنی بھائی کیا کہنا چاہیں گے بحیثیت ایک ینگ سپورٹس مین کے؟ کیا پیغام ہے آپ کا؟ لالا جی بس اس طرح یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ بہت جو ہماری کبوتر بازی ہے نا، یہ اس دن جو معاملات ہوئے ہیں بہت پیچھے ہم چلے گئے ہیں. یقین مانیں میرا اپنا دل بدزن ہو گیا تھا کہ میں نے کہا یہ کیا مطلب، دل کو مطلب سکون دینے کے لیے ہم یہ شوق کرتے ہیں، بلکہ سکون کی بجائے الٹی جون سی نا ڈبل ٹرپل ٹینشن بن جاتی ہے. تو آپ کے سامنے ہیں وہ دیکھیں اب خلیفہ نوید صاحب کیا بات کر رہے ہیں جی اب میرے بچے پاس کر دیں میں آپ کی کر دیتا ہوں. اب انہوں نے ایک نئی بات چھوڑ دی ہے. اسی دن دیکھیں نا موسم کتنا خراب ہے، سارے مل بیٹھ کے یا فون کے اوپر رابطہ، ہر طرف سے یہ آواز آئی ہے کہ موسم خراب ہے. اوورآل اس دن موسم خراب تھا اور ہمارے بچے یقین مانے لالا جی یہ گئے ہیں ہٹے ہیں 9-9:30 بجے تک وہ بچے سارے کلیئر ہو گئے ہیں اور وہ 2 بجے کے قریب بیٹھے ہیں سارے بچے. یہ نہیں ہوا کہ بچہ آیا 2 بجے آ کے بیٹھ گیا، بچے آ کے 9 بجے کوئی 7:30 بجے آ گیا، کوئی 8 بجے آ گیا، کوئی 7:15 آ گیا، وہ کمپلیٹ 7 پورے ہو گئے ہیں. اس کے بعد وہ ہوا میں آندھی میں وہ لے کے جا رہی ہے، پھر انہیں پھر واپس آ رہے ہیں، پھر لے کے جا رہی ہے، پھر واپس آ رہے ہیں. منصف دیکھ رہا تھا یہ؟ ہاں منصف دیکھ رہا ہے بالکل نیچے لاہور سے. وہ یہ بات کرتا تھا منصف یہ بات کرتا تھا کہ جیسے پیچھے جاتے ہیں آدھے گھنٹے بعد یا 15 منٹ بعد آتے ہیں چمکار سے آئیں، زیرو سے آئیں، اس نے یہ بات کہ مجھے پیچھے سے ہٹ رہا ہے کہ زیرو سے آئیں. میں نے اس کو بولا بھائی جان جتنی تیز ہوا ہے ہمارے تو ایک تو بند نہیں ہوئے، اگر صبح زیرو میں گئے ہیں تو آپ زیرو میں لے لیں،
آپ کے سامنے ہے. کوئی ایسا استاد بتا دیں یا جس کا بچہ زیرو نکل کے بیٹھا ہو. حسن واقعی دوستو یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے کہ کبوتر اڑ جانا، کیونکہ ابھی آپ اگر دیکھیں تو کافی دیر سے یہ کبوتر اب بھی وہ ہوا سے لڑ رہے ہیں. تو خیر یہ تمام کرائٹیریز جو ہیں یہ طے ہونے چاہیے، نہ کہ اس دن اس موسم کو دیکھ کے یا اس چارٹ کو دیکھ کے، اس چارٹ کے اندر کچھ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، کچھ کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ اس کھیل کے لیے بہتر نہیں ہے. اس کھیل کو پیوریفائی بنانے کے لیے آپ کو وہ تمام کرائٹیریا جو ہیں وہ پہلے طے کرنے پڑیں گے تاکہ کھیل کے دوران بدمزگی نہ ہو. تو آئیے دوستو آج جو ہے کوئی موسم کے حوالے سے ہیرا آپ کو کچھ چند منٹ دکھاتا ہے کہ کبوتر کیا کر رہے ہیں اور ہوا کیا کر رہی ہے. تھوڑا ہلکا زوم کر. نہیں صحیح آ رہا ہے. اپنے موبائل سے دیکھو سنی بھائی بیٹھا پتر ٹھیک ہوا جی. تو یہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے دور تھے کبوتر، پھر اب ہواؤں نے وہ آگے کی طرف آئے ہیں. یہ 7 کبوتر ان کے اکٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں نہیں میں تو نہیں کیتے لالا جی، من پتہ ہی نہیں. ادھر آ کے کرو یا کی کرنا جی. تو موسم دوستو اوور آل جو ہے جو کمنٹس وغیرہ آ رہے ہیں منڈی باودین سے بھی شنید ہے کہ وہاں بھی موسم خراب ہے، پپنا میں بھی ہوا تیز ہے. اتنے بھی مسا مسا کڑیاں لگے. اب یہاں بھی ہلکی ہلکی جو ہے وہ بوندا باندی کے آثار ہو رہے ہیں. اور یہ 7 بیبی پجن آپ دیکھیں آپ اکٹھے ہوئے ہیں، اور ہوا کو بھی آپ دیکھ لیں کہ صبح سے ہی یہ جس وقت سے ہی اڑے ہیں اس وقت سے یہ بچے جو ہیں یہاں ہوا کے ساتھ لڑ رہے ہیں.
ਆ ਜੀ ਸੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਦੋ ਫਿਰ ਪਰੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਵਾਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਇੱਥੇ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਲਾਲਾ ਜੀ 17 ਸਾਲ ਹਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰ ਸਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਸ ਚੱਲਦੇ उसको इतनी मैं नहीं मैं जी से इंग्लिश दे रहा ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਤੂਫਾਨਾਂ ਦਾ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਸੂਬਾ ਟੂ ਸੂਬਾ, ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਦਾ, ਮੌਸਮ ਦਾ, ਚੋਰੀ ਦਾਮਨ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ, ਇਹ ਇਲਾਕਾਈ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਤੋਂ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਲਸਿਲਾ। और देखो ना मंडी है, जिला मंडी है। तो ये मेरे साथ आप देखते हैं कि उस्ताद सनी जट जापान वाले, उनके ये बड़े होनार, बड़े अच्छे शागिर्द हैं, और आप इनका रिज़ल्ट भी गुज़श्ता सालों से अगर इनका माजी का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो माशाल्लाह सबने बड़ा शानदार रिज़ल्ट दिया है। मेरी अभी आखिरी रिकॉर्ड आसफ से ये बात हो रही थी, ऐसा कि लाला जी हम अपनी तफरीह के लिए, अपनी तस्कीन के लिए ये शौक़ करते हैं, मगर गुज़श्ता दिनों से जो मामलात हो रहे हैं हम दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं। क्यों आसफ भाई, क्या क्यों दिल बर्दाश्ता हो गए आप? दल्ला जी देखे ना, 6-7 महीने हो गए हमें मेहनत करते हुए, बच्चों को सर्दी में उड़ाया, लाइटें दिखाई हैं, इन्नी मेहनत इन्नी ज़्यादा की थी असी, ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਨਸਬ ਦੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਕੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਪੰਜਾਬ ਕਾਪੂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਰਾਬ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਖਲੀਫਾ ਨੋਮੀ ਜੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਲਕ ਅੰਬਰ ਰਵਾਨ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿਪਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਬਦ ਯਾਰ ਜੋੜਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੱਢਨੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਕੋ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਕੱਢਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੱਢਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤਰਾਬ ਹੈਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ 8 ਵਜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੜ ਗਿਆ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਨੇ। ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਇਹ ਵੌਇਸ ਮੈਸੇਜ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਕਿਹੜੀ ਏਡੀ ਕੋ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਵੇਰ ਕੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸਵੇਰ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ? ਬੱਚੇ ਕੱਢਨੇ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਮੋਹਤਰਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਮੁਨਸਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਟੀਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਟਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਭਰਾ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਤਰਾਬ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣਦੇ, अर्ज ਤੇ सुनते कि तोड़ना इतनी ज्यादती हो रही है। मैंने उस दिन भी ये बात की कि उस दिन के फैसलों ने, 2 फैसलों ने जो है वो लोगों को दिल बर्दाश्त है। ये आप सुन रहे हैं को मैं नहीं कह रहा, ये वो खाना मालिक कह रहा है जिसकी छत से कबूतर उड़े हैं कि सुबह हमारे कबूतर जो हैं वो पास हुए हैं, रात को 10 बजे जो है वो वॉइस मैसेज चल गया कि नहीं जी कबूतर जो हैं वो काट दिए गए हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक टेक्निकल बात है, आप तमाम लोग शौकीन हैं, ये किसी को तंज नहीं किया जा रहा, ये एक टेक्निकल बात है। अगर वकील जज के सामने खड़े होते हैं तो हर वकील अपना कोई ना कोई पॉइंट देता है, और ये एक बड़ा वैलिड पॉइंट है इस बच्चे का। मैं इंडोर्स करूँगा इसे कि वाकई टूर्नामेंट कमेटियों को अपने बड़े अच्छे और बोल्ड फैसले और इस खेल की तबाह को सामने रखते हुए करने चाहिए। आज लोग दिल बर्दाश्ता हो रहे हैं,
آپ کا کیا خیال ہے یہ جو بچہ استاد سنی جٹ جاپان والا آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، یہ کوئی کبوتروں سے کمائی کر کے کھاتے ہیں یا یہ جو آمنے سامنے کے مقابلے ہوتے ہیں ان کا ایک شوق ہے، ان کی ایک تفریح ہے، تو اس تفریح کو تفریح رہنے دیا جائے، اس کو جنگ و جدل جیسا سامان نہ پیدا کیا جائے لوگوں کے لیے کہ لوگ ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہوں۔ اور میں سمجھتا ہوں اس میں جتنی بھی ٹورنامنٹ کمیٹیاں ہیں پنجاب، اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات بڑی بانگ ڈور کہوں گا کہ اس کپ پہ سوالیہ نشان اٹھے ہیں، ہر جگہ پہ چیمگوئیاں ہو رہی ہیں اس حوالے سے، کیونکہ یہ تو اگر ایک جج ہے، ایک سیشن جج ہے، وہ صبح ایک فیصلہ دے رہا ہے، وہ صبح ایک فیصلہ دے رہا ہے اپنی عدالت میں، شام کو وہی عدالت لگا کے اس فیصلے کو ریورٹ کرتا ہے، تو آپ کیا سمجھیں گے آپ؟ صاحب تیسری بات انہوں نے کہا تھا رزلٹ صبح اناؤنس ہوگا، صبح 9 ہوئے گا، صبح سے رات کو اناؤنس ہوا ہے، کس کے کہنے پہ ہوا ہے؟ ایک بات یہ آپ دیکھیں یہ ٹیکنیکل باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ لالا جی ہمارے جن کے ساتھ بازی ہیں نا اڑ رہے ہیں، جو ہمارے مخالف ہیں، ان میں سے کئی لوگوں کی ایسے لوگ ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، جن کی ہمیں کال آئی ہے کہ یار آپ کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے۔ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے، جس نے کیا ہے، ساری باتوں کا ہمیں علم ہے، سب کو پتا ہے کہ جس نے کیا ہے۔ ہمیں گجرانوالہ سے فون آئے ہیں، گجرانوالہ سے بھی فون آئے ہیں، انہوں نے بولا کہ جو رزلٹ اب دوبارہ روک دیا گیا ہے نا، سمجھ لیں آپ کے بچے کٹ گئے ہیں۔ چلے آپ خلیفہ نوید کے کاٹے ہیں بچے، انہوں نے استاد میر مختار صاحب کے کاٹے ہیں، دیکھیں نا ان کی پوزیشن دیکھیں، ہماری پوزیشن دیکھیں، ہم کس لیول پہ جا رہے ہیں، پنجاب کپوں میں دوسرے تیسرے چوتھے نمبر پہ جا رہے ہیں۔ نقصان تو ہمیں ہوا ہے، ڈاکٹر خلیفہ نوید کو نقصان نہیں ہوا، نقصان ہمیں ہوا ہے۔ بات یہ ہے کہ فیصلہ جو کیا ہے انہوں نے گھر بیٹھ کے کیا ہے، وہ گھر بیٹھ کے نہیں ہونا چاہیے تھا، فیصلہ صبح بھی ہو سکتا تھا، لاہور میں ہمیں بلا لیتے، وہاں پہ کچھ استاذہ اکرام کو بلا لیتے، استاد صفدر ٹینٹا والا، معین نواز گومن، استاد میر مختار خان صاحب، اور کو اچھے ایک دو استاد بلا لیتے، نشہرہ فرقہ اسلم بٹ کو بلا لیتے، وہاں پہ بیٹھ کے بات کرتے، سنتے، ہماری بات سنتے، منصف کی بات سنتے، پھر جو فیصلہ ہوتا، چاہے ہمارے سارے ساتھ کے ساتھ بچے کاٹ دیے جاتے، وہ ہمیں قبول تھا، منظور تھا، لیکن یہ فیصلہ ہمیں منظور نہیں ہے، کیونکہ یہ گھر بیٹھ کے اکیلے میں فیصلہ ہوا ہے، ہماری رائے یا کسی اور کی رائے لے کے فیصلہ نہیں ہوا، یہ انہوں نے خود فیصلہ کیا، اپنے گھر بیٹھ کے فیصلہ کیا، ہم سے نہیں پوچھا کہ آپ کے بچے کدھر سے آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کتنی دیر باندھ رہے ہیں، لمبے کتنی دیر گئے ہیں، کسی نے پوچھا ٹورنامنٹ کمیٹی والے نے؟ خود بخود ہی فیصلہ سنا دیا نا۔ آپ یہ دیکھ لیں رجسٹر کے اوپر سب سے پہلا پروف یہ ہے کہ لاہور سے میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک منصف جو ہمارے پاس پہلے آتا تھا، 3 دن وہ ریاست نام کا منصف آیا، کوئی بات نہیں، کوئی کسی قسم کا رولا نہیں، اچھا شوق ہوا ہے، چوتھے دن وہ بھی منصف آ گیا، منصف چینج بھی ہو گیا، رات 12 بجے آ گیا، تو آپ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو وہ منصف چینج ہوا ہے وہ بھی آ گیا، دوسرا منصف بھی آ گیا۔ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ وہ نا اس کو شادی ہے، اس نے جانا ہے، لیکن وہ سارا دن ادھر ہے، وہ کہہ رہا ہے آپ کے بچے پاس ہیں، پہلا منصف۔ یہ جو دوسرا منصف لاہور سے آیا ہے، اس نے پڑھ کے 6 بجے بچے اڑے ہیں، 7 بجے اس نے بولا آپ کے بچے کاٹ گئے ہیں سارے، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو دوستو منصف میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ اس بات سے ہی نابلد ہیں کہ منصف کا نام تو ہم ضرور لیتے ہیں اس کھیل میں۔ آپ کے میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ یہ جو آپ کا شعبہ ہے یہ بڑی اہمیت کا عمل ہے۔ آپ ماضی میں چلے جائیں، لوگوں کی روشیں دیکھیں کہ جن لوگوں نے اس کھیل کی بنیادیں رکھی ہیں، ان لوگوں کی روشیں آپ دیکھیں۔ میں آپ کو ایک بات کوٹ کر رہا ہوں یہاں، استاد صفدر اقبال ٹنٹا والے آپ لاہور ان کے استاد ہیں، استاد مولوی نذیر عرف جیرا استاد، جن کا تعلق شاد باغ لاہور سے ہے۔ ان کے متعلق استاد صفدر اقبال صاحب نے ایک بات بتائی کہ لالا جی وہ کوئین میڈیکل کالج لاہور میں وہ ٹیوبویل آپریٹر تھے، ان کے آمنے سامنے کا مقابلہ تھا۔ مطلب ان لوگوں کے آپ رویے اس کھیل کے حوالے سے آپ دیکھیں، جو بات میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، وہ صبح آئے ہیں، ان کی ڈیوٹی تھی، اس دن انہیں چھٹی نہیں ملی، صبح آئے ہیں، انہوں نے کبوتر اڑائے ہیں، منصف کو یہ کہا ہے کہ یہ بادام پڑے ہوئے ہیں، یہ کبوتروں کی سملائی پڑی ہوئی ہے، یہ کاپی پینسل ہے، آپ نے جو کبوتر آتے جانا ہے آپ نے لکھتے جانا ہے۔ یہ کانفیڈنس کی بات تھی نا، انہیں پتہ تھا کہ آنے والا آدمی میرے ساتھ کبھی بھی زیادتی نہیں کرے گا، وہ منصفی کا حق پورا ادا کرے گا۔ اور میں یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ منصف اور نمائندگی کے معانی میں فرق ہے، اس کی تشریح میں فرق ہے، اس کی ڈیفینیشن میں فرق ہے۔
मुनसफ का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? उसका तो मतलब ये है कि जिस वक्त वो अपने खाना मालक के घर से निकलता है, अगली छत पे जिस वक्त आता है, तो फिर उसको मुनसफ का किरदार अदा करना चाहिए। और कमेटियों को भी फैसले जो हैं वो मुनसफों की राय पे देने चाहिए। एक मुनसफ बैठ के ये कह रहा है कि आपका ये हक था, आपके ये कबूतर बैठे हैं, ठीक है, 2 घंटे बाद वही कबूतर जो है वो काट दिए जाते हैं। फैसला सुबह एक होता है, रात को 10 बजे दूसरा फैसला होता है कि हम टूर्नामेंट सुबह अनाउंस करेंगे, रात को 11 बजे मैसेज चल जाता है। तो ये चीज़ें अवाम पैदा करती हैं। कोई भी आदमी जो मुझे सुन रहे हैं या आप लोग देख रहे हैं, क्या ये चीज़ें अवाम नहीं पैदा करती? अवाम पैदा, शकूक व शुबात पैदा होते हैं। और दूसरी बात ये है कि मेरे तजज़िये या मेरे तजर्बे के मुताबिक या जो मैंने देखा है कि रात को एक ड्राइंग बनाई गई है, ठीक है, उस ड्राइंग में उस सर्कल में देखा गया है, उस सर्कल को देख के ये फैसला चेंज हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दादा जी एक और बड़ी बात है, बाकी रही बात कि रात को एक बात हुई, मुझे बड़ी हंसी आई उस बात के कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कबूतरबाज नहीं हूँ, मगर मैंने इस मजमून को पढ़ा भी है, देखा भी है, महसूस भी किया है। और मेरा अमल और किरदार आप लोगों के सामने है। ये नहीं है कि मैं इनके पास बैठा हूँ, ये बात कल किसी और के साथ भी हो सकती है। तो अब आम पैदा करने वाली बातें, शकूक व शुबात, अब उंगलियां उठ रही हैं हर तरफ से। ये बच्चा ये कह रहा है कि मुझे मेरे मुखालिफिन के फोन आए हैं कि तुम्हारा हक था, तुम्हें हक तुम्हारा मिलना चाहिए था। तो ये ऐसी चीजें हैं, इससे बदमज़गी पैदा होगी, ये लोग शौक से दूर हो जाएंगे। अभी ये यकीन माने कि मैं सुबह जिस वक्त आया हूँ तो आसफ ये कह रहा था कि लाला जी बस नहीं, हम ख़त्म कर रहे हैं, सिर्फ हम इज़्ज़त के लिए करते हैं, हम इज़्ज़तदार लोग हैं, हम इज़्ज़त के लिए शौक़ करते हैं, अपनी तफरीह के लिए शौक़ करते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये दोस्तों, ये हल तलब भी हैं, ये गौर तलब भी हैं और इनको हल होना चाहिए। और दूसरी बात आप देख लें, मैं समझता हूँ कि जो आमने सामने के मुकाबले होते हैं, जिस वक्त उन्हें टूर्नामेंट, ज़ाहिर है हर खिलाड़ी टूर्नामेंट में भी उड़ रहा है, उसके आमने सामने के मुकाबले भी हैं, तो बेहतर तो ये है कि आमने सामने के मुकाबलों के सारसीन मुकर्रर कर दिए जाएं। मुकाबले उड़ने से पहले जिस तरह के आप देख रहे हैं यहाँ पर पंजाब में पट्टी वाले कबूतरों का बाकायदा साइलस मुकर्रर होते हैं। तू कबूतर का ध्यान रखी यार। दादा जी एक बात करनी है मैं, हाँ ਉਸਤਾਦ ਮੋਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤਰਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੁਨਸਫ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਨਸਫ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਰਡਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤਰਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਰਾਏ ਕੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰਸੋਂ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਮਾਈਕ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਹੈ नेड़े हो जाना, उठका कुर्सी तो उठका नेड़े हो जा। ਬਾਰਿਸ਼ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਤਦ ਤੇ। अच्छा ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇੰਝ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੁਨਸਫ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਲ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਚ ਆਏ ਨੇ। सही ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਓ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ, ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਰਾਬ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਦਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਔਰ ਫੌਰਨ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹਾਈਟ ਤੇ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰ ਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਇਆ। टावर शावर ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਫੁੱਟ 2 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਨੀਵੇਂ ਨਹੀਂ। दिखा जरा ही है बच्चे की सूरत हाल ये दोस्तों, ये हाइट आप देख रहे हैं कि उस्ताद सनी ये बता रहे हैं कि इस हाइट से भी कुछ थोड़ा सा ऊपर से ही आए होंगे। अच्छा सनी भैया जी फिर आ गए सारे क्लियर हो गए। और मैंने कहा शाह साहब आप कंफर्म करें मुनसब से कि मुनसब से ये बात पूछें, क्योंकि उसने मुझे कहा है ना कि जिस लेवल पे ये बच्चे आपके आए हैं, कबूतरबाजी के असूल के मुताबिक ये बच्चे नहीं करते, लेकिन मुझे पीछे से आर्डर ये दिया गया है कि बच्चा आसमान से लेना है।
مجھے آرڈر یہ دیا گیا ہے کہ بچہ آسمان سے لینا ہے، بچہ آدھ گھر سے نہیں لینا، بچہ آسمان سے لینا ہے۔ دوستو یہ آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ ایسے عوام پیدا ہو گئے ہیں کہ اب یہ چیزیں جو ہیں یہ نیڈفل ہیں اس حوالے سے کہ ان میں باقاعدہ طور پہ ایک پرماننٹ قانون سازی ہونی چاہیے تاکہ یہ عوام ہی پیدا نہ ہو، آپ کو یہ مسائل ہی آپ کے سامنے نہ آئے۔ دوسری بات میں یہ کر رہا تھا کہ اکثر آپ نے دیکھا ہے تو میرے خیال میں تقریباً 5-6 بڑے ٹورنامنٹ جو ہیں وہ منعقد ہو رہے ہیں، ٹھیک۔ اب جتنے کھلاڑیوں کے آمنے سامنے کے مقابلے ہیں جنہیں آپ بازیاں بھی کہتے ہیں، خیر میں اپنا اظہار اگر کروں تو میں تو اس کام کے خلاف ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا نقصان جو ہے اس کھیل کو مجروح کرنے والی جو چیزیں ہیں وہ یہ آمنے سامنے کے مقابلے ہیں، کیوں جی سنی بھائی؟ بالکل ایسا آمنے سامنے کے مقابلے نا ذرا دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو دوستو چاہیے یہ چلیں، اگر آپ نہیں رہ سکتے آپ نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، ظاہر آپ نے کبوتر رکھے ہوئے ہیں، آپ ٹورنامنٹوں بھی حصے لے رہے ہیں، تو جو آمنے سامنے کے مقابلے ہوتے ہیں پنجاب کی سطح پہ آپ ایک جنرل ایک باڈی تشکیل لے لیں، جنرل ایک باڈی تشکیل دے دیں جس میں 4-5 آدمی جن پہ سب کا اتفاق ہو، سب کھلاڑیوں کا اتفاق ہو کہ یہ فیصلہ ساز کمیٹی جو ہے یہ جو فیصلہ کرے گی ہمیں منظور ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو صارفین آپ مقرر نہیں کرتے ہیں، کپوں کی انتظامیہ ہی کرتی ہیں۔ اب مزے کی بات ایک اور بھی ہے، 2 منصفین بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ بھی چیزیں سامنے آئی ہیں، ایک کپ کا منصف بیٹھا ہوتا ہے، ایک آمنے سامنے والا منصف بیٹھا ہوتا ہے۔ اب کپ کا منصف جو ہے وہ آپ کو بچے یا کبوتر آپ کے کلیئر کر رہا ہے، مگر جو آمنے سامنے والا منصف ہے وہ یہ کہہ رہا ہے میں یہ بات مان ہی رہا ہوں، کیا فیصلہ کریں گے آپ؟ مطلب اس میں کون سی چیز آڑے آ رہی ہے؟ اس میں آپ کا کھیسا پاکٹ جو ہے وہ آڑے آتا ہے، کیوں کہ ان معاملات میں آپ کسینوں میں کھڑے ہیں، کہیں بھی کھڑے ہیں، منگ پتہ کھیل رہے ہیں یا کوئی بھی کر رہے ہیں، اس میں لالچ کا عنصر شامل ہوتا ہے۔ تو دوستو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ نوجوان کھلاڑی ہیں، سنی بھائی کو بھی آپ دیکھ لیں، میں سمجھتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ انہیں کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ کبوتر ان کی کوئی ضرورت پوری کرتے ہیں، بلکہ یہ اپنی تفریح کے لیے آپ دیکھ لیں کہ اب یہ جاپان سے اتنا سفر کر کے کرتینا میں بڑا لمبا سفر کر کے یہ آیا بھی ہے، اپنی تسکین کے لیے آیا ہے۔ اگر آگے آ کے اس کے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں، یہ خرچے بھی گھروں سے کریں، کبوتروں پہ کریں، لوگ رکھیں، سب کچھ کریں، تو ان کو وہ تفریح اگر میسر نہیں ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کھیل کی جو طبع ہے وہ مجروح ہوگی، وہ زخمی ہوگی۔ سنی بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا آپ اپنا کوئی تجویز دینا چاہیں گے؟ لالا کوئی اچھی تجویز دیں۔ اچھی تجویز جو آپ نے یہ پہلے بات کی ہے کہ جو ثالثین جو ان سے مقرر کرنے چاہیے، یہ نہیں ہے کمیٹی بنانی چاہیے بیسک جون سی ہے، کمپلیٹ طور پہ جون سی نا بننی چاہیے کمیٹی جو یہ مسئلہ مسائل آتا ہے اس کو حل کرے، اور ہر علاقے سے جون سا ہے نا فرد کو لینا چاہیے کمیٹی میں، جتنے بھی کیا اس سے پہلے اگر کمیٹیاں بھی بانے اچھی بات ہے سالسین ہو، ہاں جی، مگر یہ آپ موسموں کو دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اکثر ہم نے یہ سنا ہے آپ کے اس کھیل کے حوالے سے کہ اگر موسم خراب ہوتا ہے ہاں جی، ایک ٹائم بھی دیا جاتا ہے، بالکل، یا ٹائم زیادہ اگر موسم خراب ہوتا ہے تو اس دن ہم نے دیکھا بھی ہے کہ الاؤ کر دیا جاتا ہے کہ بھائی موسم خراب ہے، کبوتر جس سطح پہ بھی آتا ہے، جس طرح بھی آتا ہے وہ ہے ٹورنامنٹ۔ جی لالا جی، وہ جو ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اصل میں یہ جو 2 گھنٹے کا ٹائم دیا جاتا ہے نا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے 2 گھنٹے کے ٹائم کا کہ موسم خراب ہوا، اس کے بعد موسم ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا، کلیئر ہو گیا، اس کے بعد آپ اس جون سے نا 2 گھنٹے کا ٹائم دے دیں کہ 2 گھنٹے کے اندر کبوتر جہاں سے بھی آئے وہ بحال ہے، اس کے بعد کبوتر آسمان سے لینا، اور وہ اصول کے مطابق ہے۔ موسم خراب ہوا، لیکن اگر اب موسم خراب ہے اور مسلسل ہی خراب ہے، وہ کبوتر تو آسمان سے نہیں آ سکتا، وہ کبوتر تو ایسے ہی آئے گا، کوئی آدھگار سے آ گیا، کوئی اس سے بھی نیچے آ گیا، وہ جیسے بھی مطلب وہ پہنچے گا، اور اسے ریلیف دینا چاہیے۔ ویسے اگر آپ 4 تاریخ کا اوور آل پنجاب کا چارٹ اٹھا کے دیکھیں
اور ریشو نکالیں کہ اس دن کتنے کبوتر نہیں بیٹھے. اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں جس دن میں کراچی سے آیا ہوں، آپ کی چوتھی اڑان تھی اس دن، تو میں سیدھا اپنے بھائی نومی جوڑا کے پاس گیا. میں نے کہا چلیں کوئی لوگوں کو جو ہے چیتر کا میں نے مس کیا، انہیں کوئی تھوڑا بہت شغل دکھائیں گے. تو میں جس وقت ان کی چھت پہ پہنچا تو انہوں نے کہا لالا جی بچے کوئی 2 بچے قسمت سے صبح بیٹھے ہیں 12 بجے کے قریب، 5 بچے جو ہیں وہ شہر کی طرف گئے ہیں اور پھر ہٹتے گئے ہیں پھر وہ آئے نہیں. تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ موسم تسلسل کے ساتھ اس دن خراب رہا ہے. تو آصف آپ یار کچھ کہنا چاہو گے؟ میرا تو یہی پیغام ہے کہ یہ ایک امن کا شوق ہے، ٹھیک ہے. دل کو کہتے ہیں نا کہ دل کو سکون دینا ہو تو کبوتروں کے پاس بیٹھ جائیں، دل کو سکون آ جاتا ہے. کبھی کسی کو پکڑ کے دیکھیں، کبھی کسی کو پکڑ کے دیکھیں، تو اسے خراب نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی کا دل بڑا ہے تو وہ ٹورنامنٹ بازیاں کھیل رہے نہیں بڑا. اگر کسی کا شوق خراب کرنا تو وہ پھر آرام سے ٹورنامنٹ کھیل رہے، بازی نہ کسی کے ساتھ لے. بہتر نہیں ہے بازیاں ہوئی نا جن کی وجہ سے یہ وہ تو لالا جی بہت اچھی بات ہے. وہ تو میں استاد کو کہہ رہا ہوں، پہلے بھی بولا ہے کہ بازیوں والا کوئی کام نہیں. دوستو انا کا مسئلہ بن جاتا نا. دوستو آپ دیکھ لیں، یہ شاید کچھ لوگ میری ان باتوں کو، میرا صرف اور صرف تعمیری مقصد ہے، میری کوئی اس سے نہ کوئی حرص ہے نہ کوئی لالچ ہے. یہ نہیں ہے کہ میں ان کے درمیان بیٹھا ہوا ہوں تب میں یہ باتیں کر رہا ہوں. اوورآل آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان چیزوں کو اب پیوریفائی ہونا چاہیے، لازمی ہونا چاہیے، ورنہ یہ نو شوقین جو ہیں لوگ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آج کروڑوں روپے میں، لاکھوں روپے میں کھاڑیوں میں آپ نے ڈیرے دیکھے، چھتیں دیکھی. یہ آپ کام کس لیے کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کی عزت ہو، آپ کے پاس لوگ آ کے بیٹھے ہیں، ان کو تسکین ہو. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ملنساری کا جو جذبہ مجروح ہوا ہے اس میں آڑے یہ چیزیں آئی ہیں، یہ آمنے سامنے کے مقابلے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنی کبوتر پروری کا 10 سالہ ہی پچھلا چارٹ، 5 سالہ 2 سالہ چارٹ اٹھا کے دیکھ لیں تو بدمزگیاں جو پیدا ہوئی ہیں وہ آمنے سامنے کے مقابلوں سے ہوئی ہیں. ٹورنامنٹوں کی وجہ سے اتنی زیادہ نہیں ہوئی، آمنے سامنے کے مقابلے جتنے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے یہ آمنے سامنے کے مقابلوں کے مسائل سامنے آئے ہیں. ان کے حل کرنے کے لیے اب ایک مسئلہ ہے، آپ کے سامنے ایک مسئلہ آ جاتا ہے تو اس کے حل کے 100 طریقے ہیں. آپ ان مسائل کو حل کریں، ان پہ توجہ دیں تاکہ یہ بدمزگیاں نہ پیدا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب لیول پہ دوسری یہ بات ہے کہ اس دن میں استاد امتیاز حسین چیئرمین لاہور سے استاد اسلم بٹ صاحب کے ہاں وہ آئے ہوئے تھے. استاد اسلم بٹ صاحب نے بھی بڑا بانگے دول اس دن یہ کہا کہ یہ کچھ چیز ہمیں پسند نہیں آئی کہ ایک دن میں 3-4 فیصلے ہو گئے ہیں، یہ اس کھیل کی بہتری کے لیے اچھے نہیں ہیں اور انگلیاں اٹھی ہیں. تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ لالا جی ہاکی، کرکٹ یا فٹ بال کی طرح ہماری گیم نہیں ہے، اس کا موسم کے ساتھ بڑا عمل دخل ہے. فن کبوتر پروری کے کھیل کا موسم کے ساتھ بڑا عمل دخل ہے. تو یہ ایک علاقائی شوق ہے، اس کو علاقے کی سطح پر رہنا چاہیے. اینی ہاؤ لوگوں نے کوششیں کی، کافی عرصہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سمڑے آل سے ان چیزوں کا آغاز ہوا. استاد چودھری معین نواز گمن نے اس چیز کی بنیاد رکھی، پنجاب لیول پہ انہوں نے شوق کو بڑھایا. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کو مد نظر رکھ کے اگر آپ پنجاب لیول پہ آئے ہیں تو آپ پنجاب لیول کو مد نظر رکھیں. اس حوالے سے آپ اپنے جتنے بھی قاعدے قوانین ہیں وہ بتائیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پنجاب لیول پہ اب اس امر کی ضرورت ہے کہ بہترین، اچھے، انصاف کرنے والے، اصول پسند لوگوں کو ان کی ایک کابینہ، ان کی ایک باڈی بنا دی جائے تاکہ کوئی بھی مسئلہ جس وقت آپ کے سامنے آئے وہ اس کابینہ، اس باڈی کے سامنے رکھ دیا جائے، وہ اس مسئلے کو حل کریں. تو کبوتروں کی کیا صورت حال ہے یار؟ یہ سامنے ہے، دکھا ذرا ہی دیا. نہیں آئیں گے کیمرے کی. ماشاء اللہ. تو دوستوں موسم ہیرا اگر آپ کو دکھائے، میری ایک کیا تھلے ہی ہے.
तो दोस्तों कबूतर आपने देखा कि काफ़ी देर सुबह मुनसब की मौजूदगी में वो आवाज़ से लड़े भी। हमारी ये बैक साइड पे वो गए, वहाँ से लड़ते लड़ते फिर वो आए, अभी थोड़ा सा वो बुलंद हो चुके हैं। तो दोस्तों ये सारी बातें करने का मकसद किसी को हरफ़ तनकीद बनाना नहीं है, बल्कि आपकी इस खेल की बेहतरी के लिए ये बातें हैं। ये एक तामीरी गुफ्तगू थी और मैं समझता हूँ कि इन मामलात पे अब गौर किया जाएगा। क्यों कि अगर गौर नहीं किया जाएगा तो इन जैसे लोग आप लोगों से कोऑपरेट नहीं करेंगे, ये दिल बर्दाश्ता हो जाएंगे। सनी भाई, और अल्हम्दुलिल्लाह कैसा आपका जो आमने सामने के मुकाबले जा रहे हैं, जी, कैसे मुकाबले जा रहे हैं? अलवाब फर्नीचर से जा रहे हैं, बहुत इसी तरह अच्छे जी, माशाल्लाह मीर बहुत मुख्तियार अच्छे। खान साहब जी से। जी, खान साहब से भी बहुत अच्छे मुकाबले उड़े हैं, काशिफ अल वहाब से भी माशाल्लाह बहुत अच्छे मुकाबले उड़े हैं। काशिफ भाई से आपकी मुलाकात है? नहीं, मुलाकात नहीं है गुफ्तगू हुई होगी। जी, गुफ्तगू फ़ोन पे होती है। कैसे माशाल्लाह, किया क्या बात है जी, क्या बात है। अच्छे मेरे कबूतर उड़े हैं। सबसे पहले मैसेज मुझे करना है, कांग्रेचुलेशन, बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे। तो दाद दोस्तों देते हैं। ये आप देखें, ये हुस्न है इस चीज़ का कि मैं ये बातें लंबी हो रही हैं। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूं कि आप एक ही सफ़र के मुसाफिर हैं। अब सफ़र अच्छा किस तरह गुजरता है कि आपके साथ बैठा शख्स, आपके पीछे बैठा शख्स, आपके सामने बैठा शख्स वो आपके साथ उस सफ़र में कोऑपरेट करे। तो तब आप देख रहे हैं कि सनी भाई ये कह रहे हैं कि जिस दिन कबूतर मेरे अच्छे उड़े तो काशिफ भाई का मुझे कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ गया, उन्होंने दाद दी। और यही इस खेल का हुस्न है। आपने भी उन्हें दाद दी उनकी जिस जी दिन बिल्कुल, कबूतर जी उड़े। बिल्कुल दी है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि मिलनसारी वाले जो मामलात थे, आप कबूतर को आप देखें, ये एक कबूतर है। मैं अगर आपके शोबे से रिलेटेड ना होता तो मेरे ख्याल में मेरे वहम व गुमान में भी नहीं है कि मैं आज आसफ बिलाना सनी जाट की इस छत पे एक कबूतर ने मुझे पूरा करिया करिया घुमाया है, लोगों से मुलाकातें की हैं, अच्छे लोग मिले हैं, अच्छा माहौल देखने को मिला है। और सबसे बड़ी बात, जिस वक्त में आज से 2 साल पहले मैं अक्सर रात को एक बात सोचता हूँ कि मुझ गुनाहगार जैसी शख्सियत इस कबूतर की एक वजह से, मैं उम्रे पे गया, एक आदमी कबूतरों से रिलेटेड था, उसने मेरी मदद की। मैं आज असवद पे गया तो जिस वक्त मैं वहाँ खड़ा हुआ तो मुझे रोना आ रहा था कि क्या मैं भी ज़िंदगी में सोच सकता था कि मैं अजय असवद के सामने अकेला खड़ा हूँ और उसे बोसा दे रहा हूँ। उसकी वजह क्या बनी? उसकी वजह आपका ये परिंदा बना। हो सकता है मैं शोबे से रिलेटेड ना होता, राद अल ख़ज़ाई मुझे वहाँ ना लेके जाते, मगर उसकी वजह ये परिंदा बना है। ये इंतहाई मिलनसारी वाला शौक़ है। और दूसरा मैं ये देख रहा हूँ कि आप देख रहे हैं कि अब ये खेल ज़्यादा जो है ज़मीनी हक़ाइक़ की बजाय सोशल मीडिया पे ज़्यादा डाइवर्ट हो गया। मेरी तरह जिन लोगों ने कबूतर भी नहीं रखे होते हैं वो भी सोशल मीडिया पे मौजूद होते हैं। दूसरा दोस्तों, आपकी ज़िंदगी का शोबा अखलाक, वो आपका फ़न कोई भी है, मगर आपका अखलाक अच्छा नहीं है, आप अखलाक में दुरुस्त नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि आप कामयाबियों के ज़ीने नहीं चढ़ सकते। और उसकी मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ कि आपने देखा होगा कि क्रिकेट में बोथम और जावेद मियांदाद का एक बड़ा तारीखी एक वाक़या है उनका ग्राउंड में कि बोथम ने एक ऐसी हरकत की, एक गैर अखलाकी ऐसी हरकत की ग्राउंड में कि उसके पूरे कैरियर को उसने दागदार कर दिया। ज़ैडान को आपने देखा, कितना अच्छा फुटबॉलर था, बहुत अच्छा फुटबॉलर था, बहुत अच्छा उसका कैरियर था, मगर उसकी ग्राउंड की एक हरकत ने उसके पूरे कैरियर को दागदार कर लिया। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी काबरीन हैं हर हवाले से अब उन्हें इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, हीरा अब आपको थोड़ा सा मौसम के हवाले से थोड़ा सा हाल हवाल दे रहा है कि बादल हैं, हवा अब भी नीचे चल रही है। कर ले भाई, कर ले। जी उस्ताद सनी जाट ऑफ जापान वाले जी, उन्होंने शागिर्द आसफ बिलाना साहब होरां दी छत है जी।
ਬੱਦਲ ਬੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਹਵਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਛੱਤ ਹੈ ਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਸਨੀ ਜੱਟ ਆਫ ਜਾਪਾਨ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਲਾਡਲੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਆਸਫ ਬੁਲਾਣਾ। ਇਹ ਛੱਤ ਭੱਠੇ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਲ ਭੱਠਾ ਜੀ ਸਾਥ ਨਾਲ ਹੀ। सारा है मौसम। आपका नाम क्या है यार? अली हसन। आप भी शौक करते हो यार पुत्र? क्या महसूस करते हो, क्या कहना चाहोगे आपके ये जो मुकाबले होते हैं इनके कायदे कवानी, आप भी मुनसफियों पे जाते हैं, आपके लिए भी मसाइल खड़े होते हैं, इनको क्या करना चाहिए? ये जो बड़े लोग हैं, ये जो कप मुनक्कद करवाते हैं, ये जो सिलसिला करवाते हैं। जी मैं इसके बारे में क्या बोलूँगा, ये बड़े लोग हैं, ये खुद बेहतर जानते हैं। नहीं उनको मतलब है, देखें आप मुनसफी के लिए यहाँ आए हुए हैं। जी जी अगर आपको किसी कायदे कानून का ही नहीं पता है या कायदे कानून नहीं है तो फिर ज़ाहिर है मसाइल तो खड़े होंगे। जी ये तो ज़ाहिर बात है, कायदे कानून तो पता होना चाहिए, तो पता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो पीछे से बात हुई है, ये पहली वाली फर्क में ये अच्छा नहीं हुआ है। अच्छा। मैं तो इतना ही कहूँगा, इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि ये तमाम दोस्त अहबाब, इनका एक मैं सुबह बात करना भूल गया था, एक 11 जापान ग्रुप के हवाले से। जापान का साइन दोस्तों, अब सनी काफ़ी अरसा से वो जापान में मुकीम है और हर साल आप देखते हैं कि वो शौक के लिए आता है। इस तरह चौधरी अमैर विरक, ज़ेबी भाई, ये तमाम दोस्त अहबाब जो हैं ये इकट्ठे मिल के शौक करते हैं। हीरा जी, हीरा भी जापान ग्रुप जिंदाबाद। तो दोस्तों थोड़ी देर पहले सनी भाई को आपको मुबारकबाद दे रहे थे जी, अपना मलक अफजल इटली वाले, किला दीदार सिंह वाले, बड़े फ़ैन हैं आपके। जी जी बिल्कुल जी, माशाल्लाह उन्होंने मुबारकबाद दी है जी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छे मुकाबले में उनके साथ बहुत मज़ा आया, बिल्कुल सुकून, नो प्रॉब्लम, ना उनकी तरफ से ना हमारी तरफ। यार भाई आप क्या कहना चाहोगे यार? मैं कुछ नहीं डाला ही, बस यही कहूँगा ज़रा कमेटी अच्छी सी बने, अच्छे फैसले हों, ना कि शौक ख़राब हो जी, क्योंकि शौक बहुत ख़राब हो रहा है। हमने आज तक ये पंजाब जो में- मैंने बात की है कि पंजाब लेवल पे जिस वक्त कप होते हैं उसमें आमने सामने के भी मुकाबले होते हैं, जी जी वही आमने सामने मुकाबलों की कमेटी बननी चाहिए वैसे। बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए। को अंदर सालस होना चाहिए, जो वही मुनसब भेजे, दूसरी तरफ भी एक तरफ दूसरी तरफ भेजे, और फिर वही कमेटी जो वही है वो फैसला फैसला भी करे। करे। छत मालक का मुनसब आया जाए। तो छत खुलनी कितने बजे है यार? 12 बजे। 12 बजे दोस्तों अब ये क्राइटेरिया है इस टूर्नामेंट का कि 12 बजे के करीब छत खुलेगी। अगर आप मौसम की सूरत हाल देखें तो बदलियाँ हैं। जिस तरह सुबह आपने देखा कि हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हुई, मंडी बावुद्दीन में भी हुई, और इसी तरह पिपना का भी शुनीद है कि पिपना से भी मौसम जो है वो उस तरह नहीं है। ये आपके सामने आपको धुएं के रुख से पता चल रहा होगा कि आवाज़ जिस वक्त चिमनी से निकलती है धुआं, तो धुआं ऊपर नहीं जा सकता, हवा तेज़ है ज़रा।
तो दोस्तों, मैं अपनी जो चंद गुजारिशात की हैं उन गुजारिशात को एक दफ़ा फिर दोहराते हुए मैं तमाम काबरीन जो हैं, जो टूर्नामेंट कमेटियाँ हैं या जो भी लोग हैं, और ये आप देखें कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके मसले का हल मौजूद नहीं है। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है या कोई ऐसा मसला नहीं है कि उसका हल मौजूद नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि मैंने जो असेस किया है या जो मैंने तजिया किया है उसमें ख़ुसूसी तौर पे अगर आप नहीं रह सकते, आपने खेलने ही खेलने हैं आमने सामने के मुकाबले, इस पे आप तमाम खिलाड़ी जो हैं इनको तजावीज़ दें। पूरे पंजाब की सतह पर तमाम शहरों से अच्छे असातिज़ा कराम मौजूद हैं, अच्छे फैसला साज लोग मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपने सरज़मीन गुजरात से देखा कि बड़े बड़े अच्छे फैसले हुए हैं, और मैं समझता हूँ कि जिस वक़्त फैसला साजी का वक्त आए तो उस वक़्त फैसले ऐसे होने चाहिए कि वो फैसला बोले, उस पर उंगलियां ना उठें, वो फैसला होता है। इसी तरह पंजाब की सतह पर अब ज़रूरत इस अमर की है कि अच्छे लोगों का, अच्छे शौकीनों की एक कमेटी जो है वो बना दी जाए। वो 4, 5, 6 लोग हों, फिर वो अगर किसी मसले की सूरत में कोई चीज़ सामने आती है तो वो उस पर फैसला करें। इसके साथ साथ दोस्तों, स्पोर्ट्समैनशिप के जज्बे के तहत उसका जो तकाजा है वो यही है कि आप जिस वक्त अपने मुनसब को भेजते हैं तो उस पर आप नुमाइंदगी का टैग ना लगाया करें, फिर उसको मुनसब रहने दिया करें। क्योंकि नुमाइंदा, ये जो बातें आज आपने सुबह सुनी, ये तो सब नुमाइंदगी का इजहार कर रही हैं कि आने वाला मुनसब जो है उसे अगलों की फिक्र नहीं है, बड़े वो बाढ़ में जाएं, उनके साथ जो होता है उनकी मेहनत ज़ाया होती है, उसको पिछलों की फिक्र होती है। मगर नहीं, मुनसब का ये काम है कि जिस वक्त वो घर से, अपने खाना मालिक के घर से निकल के दूसरे घर में जिस वक्त आता है तो फिर वो दोनों उसके लिए बराबर होने चाहिए। तो दोस्तों, इन्हीं गुजारिशात के साथ अगर किसी को हमारी कोई बात नागवार गुजरी हो तो मैं उसके लिए भी माजरत खा हूँ, मगर मैंने जितनी बातें की हैं ये तमाम आपकी खेल के लिए ज़रूरी भी हैं और हल तलब भी हैं। जब तक आप इन चीज़ों को काबू नहीं करेंगे, बहुत सारे मसाइल जो हैं वो आगे आप जाके देखेंगे। अब तो पोजीशन ये हो गई है कि ख़दशा ये ज़ाहिर हो रहा है कि जिस तरह कुत्तों की लड़ाई पे, मुर्गों की लड़ाई पे बाकायदा एक बैन है, एक पाबंदी है, कहीं ऐसा ना हो कि ये खूबसूरत शौक़, ये खूबसूरत खेल जो है वो आपकी रवशों की वजह से, आपके रवैयों की वजह से वो भी जो है वो बैन की भीड़ चढ़ जाए। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ अपने तमाम परदेसी भाइयों को मैं सलाम पेश करता हूँ, और ख़ुसूसी तौर पे वो बाहर बैठे हैं। आप देख लें कि आप कितनी बार मेहनत बाहर के इलाकों में जाके, बाहर के मुल्कों में जाके घड़ी के साथ घूमना पड़ता है। आप बड़ी मेहनत करते हैं। इतनी मेहनत करके अगर एक आदमी आके अगर उसको दिली तस्कीन नहीं होती है, उसे वो तफरीह मुयसर नहीं होती है, तो मैं समझता हूँ कि उस शौक़ वो उसके लिए बेकार है। तो दोस्तों, अपने उन्हीं पुराने अल्फाज के साथ इन तमाम दोस्तों की मैयत में, और ख़ुसूसी तौर पर आज हमारे बुज़ुर्ग हैं, साथ ही है ननकाना साहब, राय बशीर साहब, तो बड़ी एक अटैचमेंट है इन बच्चों के साथ, इनकी वो सरपरस्ती भी करते हैं हर हवाले से। रेडी ब्रीड के हवाले से भी देख लें कि सनी भाई के यहाँ उनके बड़े अच्छे कबूतर भी उड़े, और मेरे ख्याल में अब भी सनी भाई कुछ चीज़ें मौजूद हैं। राय साहब जी हाँ, हमारे सारे खुडों में रेडी कबूतर भी मौजूद हैं। मेरे जितने घर में जोड़े हैं, कोई नारा रेडी या कोई मादी है, वो हर सारे कबूतर में रेडी पर। राय साहब आपको इस हवाले से बड़ा सपोर्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा। अभी वो छत तैयार हो रही है तो मुझे कह रहे हैं 4 खुडे जो से है ना, उसके बाहर रेडी लिख देना भाई, सिर्फ उसमें रेडी जाना चाहिए, बाकी लहदा सारे तुम अपने कर लेना, मेरे खुडे लहदा ही बना देने हैं, नंबर प्लेट लगा देनी है रेडी के नाम। मैंने कहा ठीक है अंकल जी, बिल्कुल ठीक है। बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। इस दफ़ा वो उनके घर से बच्चे नहीं आए, बीमारी की वजह से वायरस आ गया था उनके घर, तो नहीं आ सके बच्चे, लेकिन जितने घर मेरे ये बच्चे भी हो गए हैं, सारों में रेडी कर रहे हैं। बस ये तो खिलाड़ी को एक अच्छा सा पैगाम, आखिरी अच्छा पैगाम है। अच्छा सा पैगाम लाला जी मेरी तरफ से यही है कि जब हम मुनसब को भेजते हैं ना अगले घर, तो उसे ये कह के भेजना चाहिए कि मुनसबी करनी है, इंसाफ करना है, ना मुझे देखना ना अगले घर को देखना।
इंसाफ और सबसे बड़ी बात है इस शौक़ में जितना दिल को बड़ा करेंगे ना उतनी जो है ना इसको सुकून भी मिलेगा। ये मिलनसार शौक़ है, इसको खेल समझ के खेलें तो बड़ा मज़ा आता है। अगर इसको अना बना के टेंशन बना के खेलें तो मतलब अपना भी सुकून ख़राब और अगले घर का भी सुकून। माशाल्लाह दोस्तों, आपने देखा कि इस छत का रिज़ल्ट भी अब भी ये मेरे ख्याल में तीसरी, चौथी, पाँचवीं या छठी पोजीशन पे इन्होंने पंजाब के कपों में, अपने इलाकाई कपों में। इसके साथ साथ आपने गुज़श्ता दौरान में देखा कि टॉप परवाज़ हुई, वो भी बच्चा आज उड़ रहा है जी। उड़ रहा है। कितने बजे बैठा था? 7:58 47 सेकंड 7 बजकर शाम को 7:58 47 सेकंड पे उस दिन मेरे ख्याल में ये पंजाब की टॉप परवाज़ थी। इससे ही आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि लोगों को कितना शौक़ है, कितना ये डिवोटेड है अपने शौक़ के साथ। तो मैं फिर अपनी इन्हीं गुजारिशात के साथ जितनी मारूज़ात मैंने आपके सामने रखी, आप बहसीयत खिलाड़ी इन लोगों को तजवीज़ें दें ताकि ये अपने इस निज़ाम को और प्योरीफाई करें। तो दोस्तों, शेखुपुरा से उस्ताद सनी जट, छत आसफ बिलाना, इस तरह उमैर विरक, जेबी भाई और काशिफ भाई की छत से आए मुनसब। मैं समझता हूँ कि उस बच्चे ने एक बड़ी अच्छी बात की कि मुनसब को जो है वो मुनसब का हक अदा करना चाहिए। तो यही बात होती है दोस्तों, जिस वक्त आप मुनसब को छत पे भेजते हैं तो फिर मुनसब के बयानात उसको आप इतना मजबूत करें उस मुनसब को कि उसमें फैसला साजी की हौसला भी हो, जुर्रत भी हो, और वो जो फैसला करे वो इस तरह ना करे कि वो ये समझे कि मैं यहाँ अच्छा फैसला करके जाऊँगा तो मुझे उस घर में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, बल्कि आप उसको मनोवान तस्लीम करें। तो दोस्तों, लाला जी माजिद को इजाज़त दीजिएगा शेखपुरा से। आज हम कोशिश करेंगे कि आपको कोई खूबसूरत शौक़ भी करवाएं कबूतरों का। टाइम मिला तो इंशाअल्लाह वो शौक़ भी आपकी तकनीकी पूरी होगी। लाला जी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।